Good day everyone. So karon tudloan ta mo unsaon pag-perform ang laboratory exercise number 4 for our physics. So ang title ani is molecules and the light. So here after performing this laboratory exercise, you will be able to learn how to describe a set of example molecules interacts with light and of varying energy. So of course, ang light, since kita we're living in a space that is full of matter, so ang light ano mo interact sa kada particle because di ba ang light duha na iyahang kana siya ang iyang behavior kay duha, it could be a wave and a particle because light comprises of kanang photons which are particles. Kaduha is you'll be able to identify the characteristics of molecules that are associated with the interaction with light. So diri sa ato ang simulation naatay kanang selected nga mga kanang kanang molecules, and then ato na siya i-test kung sa ilahang kung sa ilahang kanang unsa ilang interaction sa light, kung ato sila pasigaan unsay mahitabo sa ilahang mga molecules. So ang light kay nag-vary man na ila ang frequency sa light. It could be from gamma until the kanang kanang radio waves. Then next is you'll be able to construct a set of guidelines that generalize how molecules react with light of varying energy. So again, ang light also has energy since it is comprised of electromagnetic waves. So kana siya mo emit na siya og radiation. So pag iguan na pagbanda na sa kada molecules, so kanang ato kitaon kung unsa ila epekto. Okay, and then lastly is you're going to apply these guidelines to predict the reactivity with light for any small molecule. So unsay reaction sa kada molecule sa ana kung ato ang kuanan og light. So procedure, again, we're using the same simulation from PhET, Colorado. So let's start with getting started about the sim. So kanang copy this URL as usual, then po kanang imo siya i-copy ngadto sa imong kanang search engine, then here nata diri sa PhET, then click this one. So the same is all about molecules and light. Click this, and then kanang base sa instruction area, click on different things and figure out what each one does. So discuss this on your lab report with a summary of what the simulation does and shows. So here for me, I'll just introduce you. So this is the simulation environment for the molecules and light. So you can see for me mo siya ang window grid, and here are some kanang access bars for your kanang molecules. So we have oxygen, nitrogen until ozone. Then here, this one shows the speed of the particles moving from the light source. So mo siya, you can have normal or slow. So for normal, here at the example is an infrared light source, and then our ang ato adri ang molecule kay ozone. So if normal, yung siya i-play, naka-play mode na siya, then you need to click this button first. So kana siya. So siya. That is for normal speed. For slow, so very slow pag kayo. So kanay bahala. Then you can pause this simulation by just clicking this one. Then here mo na siya ang different light source. So again, ang light ma-stretch out na siya, makita na siya sa atong light spectrum. So dili lang kay ng light nga kada atong makita sa mga bumbilya sa unsa pa, kay kana siya mura na atong kuan nga visible light. So visible light mura na makita sa atong naked eye. But katong kitaon gyud ang ato i-stretch ang full length sa light, taga na siya. So here you can click this diagram. It's ang light spectrum. So nag-comprise na siya og kanang gamma ray, x-ray, ultraviolet, infrared, microwave, and lastly ang radio. So diri pasabot ni increasing wavelength daw. So si gamma ray kanang kuan kayo, gamay siya wavelength, mo na mo penetrate siya. Sa radio waves taas kay wavelength, mo nang low energy siya. So the more nga
kanang gagbay mong wavelength, so high na siyang energy sa increasing frequency and energy. So mas gamay frequency sa radio waves, then gamay po siya energy. Si gamma ray taas siya frequency kay tungod kay mubo siya wavelength, and then taas pud siya og energy. So mao ni siya diri ang ato ang light spectrum nga diagram. Next kani siya reset button kung gusto ka i-reset tanan. So ang normal default niya is ang atong light source kay infrared. So mao ni siya, then you can select, click na lang diri kung gusto kag microwave na pud ang source, visible or UV. Again upat ra ang ato ang source. So makaselektaan ni og daghan nga mga molecules. Okay, so for part 2, light in the simulation. So rank the electromagnetic radiation in the simulation in terms of energy, wavelength, and frequency. So energy, since upat naman ta diri and I think maka-access makading light spectrum diagram, gi-show po diri kung gi-show po diri ang increasing frequency and energy sa ato ang light spectrum. So I think na may idea kung unsa niyo pag-classify in terms of the energy, asa may mas gamay, asa may mas dako sa wavelength pod, asa may mas gamay wavelength o asa man ang dako wavelength, then finally ang frequency, asa man may small og frequency or asa man ang high ang frequency. Okay, so upat lang: microwave, infrared, visible, ultraviolet. Part 3, interaction of light and matter. So examine how different photons in the simulation affect each kanang molecule. So record your observation for each combination in a few descriptive words. So here, imagine tagsa-tagsaon kay we have in your table right here from carbon monoxide hanggang ozone. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tagsa-tagsaon nimo. So here I will just select the visible light. I will just select one molecule na lang para i-demonstrate sa inyo. So carbon monoxide lang ko. Then starting with microwave at normal speed. So muna siya i-observe unsay kuan na intuyok. So murag iya gibanda ang particle again. Kining gi-release sa light source muna siyang photons. So see what happens sa photons o what happens po sa molecules sa ato ang kanang kuan, ato ang substance. Okay, this is carbon monoxide. Next, after having your observation, so proceed ka sa next nga light source, infrared. So infrared na po ka, yung observe, sinitabo ko infrared na po ng light source. Unsay yung nakita na observe sa pag-interact niya sa ato ang carbon monoxide. Next, for visible light, so imo na po di-observe kung agian ka siya normal lang ang light nga to makita sa surroundings, visible light. Finally, for UV, so man siya, ang reason aning UV gi kana siya violet yang color kay ultraviolet man. So makitaon yan na class din imo siya tagsa-tagsaon. Proceed na po ka sa nitrogen, start with microwave, infrared, visible light, and finally UV. Then for oxygen, microwave, infrared, visible, and UV. So just write your observation here sa table. So for microwave, unsa inyo nakita. Then which molecule or molecules were not or is not affected by any of the radiation in the sim. So kanato ang kanang nagbanda-banda, kanang nag-move, mo na siya mga electromagnetic kanang particles nga mo-radiate na siya. So mo na siya radiation nga gikan sa atong light source. So may kanday asa may not affected marabag kung gibandahan siya, wala ra siya. Wala kay nakita nga effect. Okay? So here, examine your observation above and summarize the effects of which kind of radiation in the molecules in the simulation. So, ikanay bahala. Like, siguro, out from the 4 light source, si carbon monoxide kay mi-react ra sa infrared. So, yan na ba? Or, kanang out from the 7 ka mga substances or molecules, si ozone kay mi-react jud sa tanan sa microwave, infrared, visible, and ultraviolet rays. So inga na pagka-summarize. So naman di table, so effects on molecules sa microwave kinsa may mo react, ni infrared kinsa man nga molecules may react, ni visible light kinsa man, or unsa may epekto nila diri sa epekto nila sa molecules. Maybe sa microwave kay hing stretch ang molecules, diba, or hing wobble. Kung mobalik ta diri naman tay may wobble nga part o nga na yung banda-banda or hintuyok na hintuyok na ay hing banda-banda
or na mi stretch more mi kan siya mi stretch din mi balik ra pod. Okay, so yan na nga kan nga na nga kanang observation. Then part 4, molecules in a simulation. So the interaction of light with a molecule depends on characteristics of the molecule. So the presence of non-bonding lone pair electrons or band dipoles are two examples. So identify at least two more characteristics. So ang resulta di ani nganong mi-spin ni sila, mi-stretch tungod aning mga bonding sila. So kasi notice sa carbon dioxide, imo na siya i-zoom in, ma-zoom in man siya. So kani zoom in na ay tulo kuan. Di ba mo may mga kung sa inyong chemistry sa Lewis dot structure. So man siya nag-represent na siya sa bonding. So tulo ka band ang naa niya. Sa ato ang carbon monoxide sa nitrogen. So naa duha gyap tulo, oxygen duha lang. Sa carbon dioxide kana siya tulo na ka atoms na involved, then na ay kanang 2 pairs of bonding. Then methane i-observe nimo. So again gi state na dire ang kanang duha ka characteristics sa interaction sa light with the molecule. Ang una daw kay ang presence daw of non-bonding lone pair of electrons. Kaduha is kaning band dipoles. Okay, band dipoles. So you can search for this one kaning lone pairs of electrons, and also kung saan ning pasabot sa band dipoles. Now ang imong goal diri is identify at least two more characteristics nga kuan ba nga mga factors nga kanang kuan nga mo result sa interaction sa ato a light. Okay, nganong mi spin man to siya, mo ni siya mga hinungdan, nganong mi spin man to, stretch man to. So unsa day mga factors nga naa sa ato ang kanang substances nga mo pa-interact siya sa light nato. Part 5, generalized observations. So return to your earlier classification and try to identify molecular characteristics associated with a particular interaction with electromagnetic radiation. Okay, so kanang kamunan ninyo ilista which molecules are affected. So for microwave, kinsa matoy kanang affected sa microwave, like mi stretch ba siya or mi spin, so isuwat nimo unsa nga klase sa kanang substance or molecule. Then for infrared, visible, ultraviolet, nin general rule to predict activity. So mato siya i-identify nimo di ang ilahang molecular characteristics tungod ba kay na sila lone pair of electrons or band dipoles. Okay, for part 6, predicting reactivity with light. So consider the molecule assigned to your group and predict how it will interact with light. So here dinanta mag-group. Here you can choose either of these 7 ka mga molecules. So just choose one molecule, then imo identify ang reactivity nila with light, like sa microwave, sa infrared, visible, ug UV. So gingon diri based on your observation in the same with other molecules, so may i-compare nimo siya sa other molecules. The same if you choose oxygen, imo siya i-compare ang iyang reactivity compared ni nitrogen, ni carbon mono, or ni carbon dio, ni water, ni nitrogen, ni ozone. So i-compare nimo siya sa the rest. So hint nimo, it may be helpful to use the molecular molecule polarity simulation to explore the shape and polarity of your molecule. So para ma-familiarize ka sa polarity of ang shapes pud sa molecules for your observation here, nganong unsay iyang nakalahian from the rest, now you can explore this additional simulation. So you may right click, ipuna po di paste ari so dire ato makita. So here you can click this and then mo load siya. So nata dito 2 atoms, 3 atoms, real molecules. Since ang ako ipabutan nyo area is a real molecule, like you can choose from the 7. So mga real molecules itong carbon dioxide, water, oxygen, methane, so on and so forth. So choose aning real molecules. However, kaning real molecules kanin siya mo state gidiri nga real molecule is not currently available in HTML. So kadto ato ang mga first nga mga simulations, muran to siya through HTML nga program. However, kani siya dapat mo require siya Java. So you can click this. So na if your device runs Java, so kailangan na Java imo hang laptop or imo PC. So
kung naaman, so i-click na nimo, then mo redirect ka sa another kanang simulation. So I already opened this kay since Java mode man siya, so medyo it will take a long kanang much longer time to load this simulation. So I have here an open window na. So ito na i-close na ko open window diri So here mo na inyo ha makitaan manotice. So ako ni siya full screen. So na diri you can select sa kadtong ato ang mga molecules nga present sa ato ang simulation. So you have oxygen. So diri maka-view ka sa iyang band dipoles. So again mo ni mga characteristics sa atong molecules, then imo siya kitaon, imo na siya i-relate ngadto sa ato ang kanang kuan ngadto sa atong simulation, like siguro tungod kay si oxygen day kay na siya ani nga partial charges like 0 iya mga charges for both molecules, or ang atom electronegativities niya si oxygen 3.5, then maraman kay O2 man oxygen may 3.5 iya ha. So nga na paggamitay gini you can have band dipoles. So unsa man mo ni mga direction molecular dipole nga na. Then atom labels pwede mo i-check dira. So O1 the first oxygen nga molecule, then second oxygen. So na diri alam banding din. Mao pa ni mo ni ang electron density. So you can rotate this para makita nimo. Then electrostatic potential makita pud ara. So as you can see, mara siya light blue, so somewhere here iyang electrostatic potential. So na imo ni magamit, then you can select for water. So medyo mo load gini siya. So kita on positive ni siya, most likely negative ang oxygen. So imo tag sa on para kanang para naka-idea sa pag-differentiate anang imong na-choose or na-assign nga molecule from the rest of the 7 molecules. So naday kaday from microwave, so makayon ka may interact day siya sa microwave tungod kay out from here kani imo nakuan because of the characteristics of the water nga sa iyang pulsar charges is na siya ing ani compared with the rest. Ang iya day molecular dipole kay ing ani day compared from the rest mo nang mi-interact siya sa ato ang kanang light nga microwave, then infrared, visible hanggang ultraviolet rays. So again kani siyang second nato kaning molecule polarity, makatabang ninyo para inyong kuhaon ang mga characteristics sa kada molecule, or especially sa inyong na-assign nga molecule nga inyong gi-choose para imo siya ma-compare from the rest of the kanang molecules nga naa sa ato ang simulation kaning first na carbon, oxygen hanggang ozone. And then once you've done write it legibly on A4 size bond paper katong mga required area including the tables with proper heading, and then submit it online diri sa ato ang Moodle. So naa diri exercise number 4. So molecules and light, here I already put here the submission nga section. So submit laboratory exercise number 4 for BSME in 082 hanggang in 095, and you can drop down here your file. And again, thank you for listening and have a nice day.